Donc, غنشوفوا l'intégrale numéro 5. Donc, l'intégrale ديال sinus de x sur racine carrée de 2 plus cos x. دونك لاحظوا هنايا كما شفنا بان ملي كيكون عندي لا راسين كاري في المقام دونك كنحاول انني نطلعوا للبسط باش نحاول نكونفيرجي لهاد ليكسبرسيون هذا. داكوغ. دونك عندي l'intégrale donc je vais garder le sinus de x. داكوغ ونطلع هاد ليكسبرسيون للبسط. دونك لا طلعته للبسط غيعطيني دونك بيان سور لا راسين كاري ديال 2 بلس كوس اكس هي 2 بلس كوس اكس على بويسونس 1 دومي. لا طلعته للبسط غتعطيني هي 2 plus cosinus de x à la puissance moins 1 demi. Donc, vous maîtrisez maintenant l'astuce. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le f de x qui est à l'intérieur à la puissance n, il y a moins 1 demi, d'accord? On droba une autre fonction. Espérons que la fonction تكون هي قريبة من dérivée de f de x pour avoir l'expression égale. Donc, غنحاول انني نديريفي كما كنديرو. دونك غندير l'intégrale. جو غارد اون تيت بلي راه عندي سينوس اكس هنايا ونحاول نديريفي الاف دو اكس. دونك لا ديريفيت هنايا الاف دو اكس هذه تقدر ديرها في الوسط باش تتاكد. دونك لا ديريفيت الاف دو اكس عندي هي 2 بلس كوس اكس. دونك لا ديريفيتها شنو غتعطيني؟ غتعطيني الديريفي ديال جوج هي زيرو والديريفي ديال الكوس هي موان سينوس دو اكس. لاحظ هي بانت عندي السينوس دو اكس هنايا. Donc la seule différence اللي غتبقى ليا هي moins. Donc je vais ajouter un moins هنا. D'accord? Donc de cette façon, moins 2 plus cos x dérivé راه هي sinus de x. D'accord? Donc fois toujours 2 plus cosinus de x à la puissance moins 1 demi dx. D'accord? Donc هاد l'intégrale هذا, donc je garde toujours le moins bien sûr. Donc هاد l'intégrale هذا هو l'intégrale ديال واحد ال f prime de x fois f à la puissance moins 1 demi. Donc, on a bien eu l'expression du premier terme de l'intégrale usuelle et je pourrais utiliser bien sûr l'égalité. Donc, il y a f de x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, il y a 2 plus cos x. Donc, il y a mon f de x à la puissance moins 1 demi plus 1, il y a la puissance 1 demi sur 1 demi. D'accord? Donc, je vais faire un petit peu d'espace. Donc, هنايا غتعطينا donc sur 1 demi, donc je l'inverse. Donc, غتعطيني هنايا moins 2, bien sûr plus un c هنايا. Moins 2 fois 2 plus cosinus à la puissance cosinus x à la puissance 1 demi. Donc, il y a la racine carrée d'IL 2. Pardon, donc je vais l'écrire correctement. Donc, 2 plus cosinus x à la puissance 1 demi, il y a la racine carrée d'IL 2 plus cosinus x. D'accord? Plus la constante c. Et donc, l'expression moins 2 racine de 2 plus cos x plus c, ou la valeur de mon intégrale ou la primitive de ma fonction sin x sur racine de 2 plus cos x.